कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय श्याम राम जय जय देवी हनुमान की जय जय महाराज के जय ईश्वर कल्याण का हरे कुमारा हरि बोल ईश्वर का हरे कुमारा हरि बोल हरे कुमारा हरि बोल गाड़ी केमती चालीची हां पहिले गाड़ी नंबर का ताकी के बोल रे ओदी 29 एले 29 69 ठीक है हां ठीक है हम देखेंगे ड्यूटी खंडा भी जाई कमेंट ड्यूटी यार सब हो काई सब सरे जेदी जे थरे आसे ता काम हुए किंतु जे विश्वास रे राखीची ता फल से पाईची जे विश्वास रे नाही ता फल से पाइबो ना से जोटा बुझी हला जे ठीक मोरे कोई समस्त ठीक मन रे राखी और जे विश्वास रे थरे आसीची ना ता फल से पाईची जार के विश्वास नाही तार काम होतो नाही तो कभी पाईची बुझी हला कि जार विश्वास नहीं तार काम होबो ना तो कौन कर पाई सेटा को चिंता करी आश्रम नियम गुड़ा को मानी करी आसीबो होला आश्रम नियम के न मानिबो तार कि काम होबो ना बाबा को निर्देश रे सेवा को लेखा जाय तार को निर्देश हेले हमें सब लेखिबो तार को निर्देश न होले हम किछ लेखि पारिबो हां जो भक्तमान आश्चर्य तांगर कौन काम करी कौन हां हां इष्ट देले करिबा हां जहां तो देखले मो सब देई दिछला मो पाखर किछ नाही हां किछि तो देले देबियो हां हां अनेक छंदी ना हां कौन शुभम पाइलो नहीं हां मां कौन पाई अरे ताकू आगो ना से दबो हमर पाली पड़ा अछि आइतला ताकू आती के ना आइतला समझते भाविए बाबा आगो बोले छन पछी बन का हाथ रे कोइला बाबा की का ना देखिए और हो हां 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 किसी तो दे लेता अभी ना हां हां कौन एते खुशी रे तम काई 108 लोग मानसिक को दिला मानसिक कौन पूर्ण हिला आज्ञा ठीक बात है देखिबा आगो 15 काम करते किंतु समय ये बहुत ही अलग रहौगा प्रवृत्ति की अलग इसी काम कर दिया तो असुविधा हो वरना सरकार भी आसुची वरना सरकार के सबके काम साधिबा गोटे दिन पूर्व आसी देखा करियो कौन करना करियो सेटा बते भी से विषय कार्य किंतु जेते बड़ा आसुच विश्वास सह आशा सब काम सब करते झियर भी एग्जाम लगे तो भलो होई छै झियर भी एग्जाम ला भलो होई छै देख मां मो दौजी थोड़े जाए सेटा मो कहूनी मो
ଯାଏ ବାବା ଯାଏ ସେ ଯୋଉଠି କାମ କରିକି ଆସେ ସେ କାମଟା ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲେ ସବୁ କାମଟା ହେଇଯିବ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା କାମଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ମୁଁ ବାଲା ସେ ଦେଲା ବାଲା ସେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ସବୁ ସେ କରୁଛି ସବୁ କରିବ ଆଉ ଯାହା ବାକି କାମ ଅଛି ସେ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ କାହିଁକି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ଣ୍ଣବାର ପଡୁଛି ବୁଝିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଆସି ଦେଖା କରିଦେଲେ କାମଟା ଭଲ ହେବ ବୁଝିଗଲା କି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ଯିବ କାହିଁକି ନା ସେ ପାଖରେ ତ ହନୁମାନ ଅଛି ନା ସେ ପାଖରେ 108 କିଲୋ ବାଣ୍ଟି ଦେଲନି କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମାମା ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇୟା ପଢ଼ି କହିଦେଲି ଯାହା ଯିଏ ବି ଯାହାକୁ ବି କହୁଛୁ ତାକୁ ପୁରା ଆମ ଆଶ୍ରମର ନିୟମଟା ସେ ବତେଇ ଦେବ ଯେ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ଏଇ ନିୟମରେ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିବ ଠିକ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖି ଆଗକୁ କ'ଣ ବୁଝିଲା କି ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାପସ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଗୁଣ ହାତ ତାପସ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଗୁଣ ହାତ ଅଛି ଜଣ ହଁ ପୀଡ଼ା ବାହାରିଲା ତ ହଁ ଯେମିତି ଆମେ ହାତ ଯେମିତି ମୁଭି କରୁଥିଲେ କି ହାତ ଯେମିତି ପକାଉଥିଲେ ସେମିତି ହେଉଛି ନା ତାର ସ୍ପିଡିରେ ହେଉଛି ସ୍ପିଡିରେ ହେଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖି ଆଚ୍ଛା ପକୁନ ହଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେଉଛି କାହିଁକି ଭୁଲ କାମ ଭଲ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଭୁଲ କାମଟା କାହିଁକି କଲ କଞ୍ଚନା କଲି ଦେଖ ମନେ ଦେଖା ସେମିତି ହବା କଥା ଆଗ ଯେମିତି ଦେହ ଥିଲା ସେମିତି ଦେହ ରହୁଛି ବର୍ଷା ତ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଛି କାରଣ କାଲି ବି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି ରାତିରେ ବି